Allowed to picture? Yeah, wow! Nice view. Ooh. Ano naman pa sa gitna? Wow! Nice. Wow, beautiful. Beautiful. Amazing, ha? yeah. Ito pang-release talaga yan, pre. I miss it then. Ah, din. Wow! Very nice. Ganda ng view. Sakto lang, oh. Okay. Yeah. Ganda mo rin, oh. Oh, ito pre. Foto nga do klare. Kita kasi ng kapal. Uy, mate ada desainer. Tak aku main kanina deh. May talagang tuwalya, pre? Well, wait tayo. Away lang na maliit. Rainy. Ayok. Okay, be rain, ah. Heavy rain. No, this place is mostly rain. No? Yeah. But this one high. Yeah, correct. You know? Rain okay. No hot. Yes. But no rain, ah. Oh, very hot. Okay na yan, pre. Kurang. Amo na. I scared. Ayan, no? Grabe wala sa labas. Zero visibility na sa labas. Ayan, no? Grabe. Ayan, no? Heavy rain.
Grabe. Grabe yung ulan. Yan, inulan yung biyahe namin. Puta, grabe. Zero visibility sa harapan. Yan o. Walang makita. Yan o. Grabe. Wala, dahan-dahan na pag... Ano naman to? Heavy rain. Ayan, kumain muna kami rito sa... Hindi ko na alam yung lugar na to. Ayan. Lakas kasi ng ulan. Ayan. Ha? We're not working hard. San saya, yan, kuha tayo ng kahoy ano tayo, ng apoy, mag-iihaw-ihaw, yan. Oh, saya naman. Dito yan sa Malaysia, yan. Yep, kahoy. Yan, ihaw tayo mamaya. Yan, kasama namin ilang sasakyan. Yan. Yep. Yan. Ganda naman dito. Nga lang mabasura. Yan. Kahoy. Tapos pang eto, hindi, batu, yes. Grabe yung buhangin, oh, pinong-pino. Yes, lagyan natin ng buhangin para yan. Pre, hawakan mo nga, pre. Tingnan natin kung magagawa natin ng paraan to. Ayaw ano yung gagawin mo? Dapat tinanggal mo na yung sapatos mo. Mapupuno ng buhangin yan, oh. Ito Nike pa, oh. Nilas. Saan kaya isan yan? Oh. Kasi pag nawawalan ka ng kinelas, iwanan mo yun. Oo, no? Kung sakaling mahanap. Ito nga, original pre, oh. Original pre, oh. Tingnan mo. Original talaga. Tangan na kung may isan yan, oh. Natin may isa baka ano natin. Baka naiwan lang, no? Yan, mga... Yan si Boss George. Siya ngayon ang gagawa ng paraan kung paano niya papuyin. Walang lighter, ha? Walang lighter. Marunong ka magic, di ba? I-edit mo na lang. Walang lighter. Sisindihan niya ng walang lighter. Gagamitin niya nga dura. Ngipin niya, ngat-ngatin niya yung kahoy. Sarap. Kaya nang pakiramdam mo na
andito tayo. First time natin dito sa Malaysia. Siyempre pre, memorable to eh. Parang same lang naman ng lugar sa atin, pero mas memorable to kasi ibang lugar, ibang ano eh. Ibang lugar eh. Kagandahan dito, may mga nakakaibigan kagad kaming mga mga Oo, mababait Malaysian. mabait na Malaysian yan. Malaysian sila pero mabait. Ilang beses na kaming tinitreat ng ng Inom sa labas inom pa. sa labas yan. Classmates namin yan sa sa academy. Academy. Ngayon kasi day off namin kaya yung trainer namin Ayun. ayam, chicken, manok. Yan. Ayam. Ayam. Mag-ihaw kami, barbecue. Yan, sindihan mo pre yan. Hindi natin yan para. Tangi, takpan mo. Sir Simon? Ay, Sir sir. Simon. How are you? Good afternoon. We are at the sea right now. Good. That's why we talk, So hope you've been here. Tawag yung boss namin. Yes. Yes, of thank course. you. Thank you for Mona Lisa bringing us here, It's a memorable moment for us, Thank you so much. Yes, Yeah. yes. Thank you, sir. Thank you, bye-bye. Yeah, thank you. Okay, this is Sir Simon. Yan, si Sir Simon, nakausap namin, yung amo namin. Yan, ayun. Kaya, best moments. Yan. Sindihan mo na. Takpan mo nga kasi ng ano mo. Tapakin mo na lang kaya ako. Kita lang, isang buri, binati. Huwag mong damihan ng plastic pre kasi yung inihaw mangangamoy ano. Mababaho ba? Karagis. Ayun, dami-daming dahon, no? Pre. Hindi magkukuha yung dahon. Dahon. Yeah. Boy Scout. Ako nga dyan, pre. Ikaw na rito. Oo, kena. Hawakan mo to. Yan. Luluto-luto kami. Mayo dulu. Lagyan mo to sa ilalim. Saya naman ang saya. Nakaraos na ako. Nakapag-banyo na. Yan. Oh, ganda naman beach dito. Yan. Pre, pinapatawad na kita, pre, ha? Kalugod ka pa eh. See? It's our boss. No boss. Boss. Ayos na. Okay kayo. Okay, kaya. Yeah. Yun na. Nice. Hiyab na talaga, oh. Bilis, oh. Yan. Yung may ano, Limang maliliit ba? butos. Ano, ayun. Ayun, maliit. Pumasok. Takot eh. Takot sa mukha mo. Ganda naman, oh. Wow. Ganda ng bato, oh. Ang tuwa, oh. Nice.
Hanapin mo na yung ano yan. Lambot eh. Munguha tayo ng shell, pre. Mga shells, nasihiwa natin. Ganda. Yes. Pare. To, isang cellphone ako. Ito ang inihaw namin. Yep, sarap naman, manok. Ayam, ayam. Ayam. Yep. Chef. Chef Logro. Yeah, we're ready to go swimming. The water here. Okay. The water. So, brother. Yep. Okay. Take care of all our stuff there. Come on. Let's swim. Let's go. Tara. Maliligo na tayo. Maliligo. Ganda naman ang dagat nito. Oh. Yan. Sama ko. Oh. Yep. Ligo tayo. Yan. Ganda ng dagat. Yep. Yung kasama namin isa, babae ito. Yan. Mona Lisa. Udah. Yung 0.5 mo. Naka 0.5 ba? Sige, gulong. Sige pa. Kalasing na ako, nabuwang na. Pangguloid. Oh, Serino. Bumigay na siya, oh. Sana all. Sereno. Sarap. Sarap ang tubig mo ni Gamgam. Di mo sana mainit, no? Oh. Di na, wag.
Time check tayo, 6:09 ng gabi. Yan. 6:09 ng gabi pero ang liwanag pa. May araw pa. Ganyan dito sa Malaysia. Late na mababa yung araw. Mga 7 PM na. Yan, umpisa pa lang ng padilim. Minsan 8. Yeah. Yan, tapos na kami maligo. Yan, papadilim na rin. Time check, 6:27 ng gabi. Yan. Super nakakapagod pero ang sarap. Sarap tulog dito. Ito yung base namin. Ayun. Yun. Naubusan na. Tapos na kami maligo. Yan, banlaw na. Pambanlaw namin mineral water. Isang mineral water lang. Tapos ang buhos ha. Sarap. Dapat tinubad ko yung shot kanina po. Mababasa yung... Siguro. Huwag kang ano dyan. Alam mo lang yung ulay naman. Sarap. Pero hindi. Hindi ko lang. Sarap naman itong tubig. Ano dyan? Huwag kang ano dyan. Oh, cheers. Then. Wow. Ito nga pala yung setup namin dito. Maganda yung isa. Setup namin dito. Si Pogi. Pogi! Isa nga. Yan. Mamaya uwi na kami. Alas 7 na. Yan. 6:40 ng gabi. Yan. Pero maliwanag pa. Yan. Ganda. Setup namin. Agap. Bigis na. Dala pala ako. Yep. Beautiful muna. So cute, yeah. We are really about to go. So, yeah. Okay, we're ready to go. Yeah, okay. Yep. Sitet saja ako. Okay, dahil. Wow. Yan, balis na kami. Yan, bye-bye na. So, one day off. Sulit na sulit. Yan. Pinto. Yes. And beach na pinunta namin. Yan, paggabi na. Time check tayo, 7 exactly ng gabi. Yan. 7 na ng gabi, pero may liwanag pa rin. Nice. Ayun yung nakakomboy sa likod namin. Isang kasamahan namin. Kapatid ng kasama namin sa training. Wow. Nice.
Restaurant. Pasukin natin to rito. Seafood restaurant dito sa Pasarguran. Let's see. Oh, dami. Wow. Oh, itu masarap. Patay na isla. Ito. Ito ng plastic. Ito mga buhay. Nice. It's a nice place. I'm excited again. See. Nice. Dagat pala to. Ay, dagat ilog. Yan. Yan, no? Oh. Ganda. Oh, mga floating cottage. Floating cottage. Yan, ganda. Ganda naman to. Kaya pala mga seafoods yung ano nila dito. Yan, ganda. Wow. Yung mga floating cottage. Yan. Yan. Floating cottage na. Ito, nandito kami sa gilid ng ano, ng Pampang. Parang ano nila. Ngayon, Family Seafood Restaurant. Hello. Isang 1 kilo pamblo. Tetap dengan yang satu. Yang jual-jual tak. Yang kita bunga ni apa? Bunga 45. Daming pagpipilian. Masalah sikit tadi. Yes, you want bun. Bun. Ban. You want to try ban? Ban. Lobster. Oyster. Lobster darat. No la. I joke only la. Oyster. Just talaba. You want? You want to try? On pressure. You want to try? Ha, okay. Okay, so, Oh, hindi lah. Jawab. Nama ke biji? Mama. Kan letak ginger kan? Yes, betul. Sayur apa dah? Baby carrot, kangkung, dan salad. Jadi kailan lah. Chicken, one steam. Nasi Hongkong kan nasi kayu. Tak mahal kan? Dah lama kita tak dapat jengkol. Ay, sir, cigarette? Cigarette? Sigaret ada. No sigaret. No, minute. Where? Kedai. Here, no? No? Okay. Steam kayu lah, dia ada asam sikit. Ada. Tadi dia okey tak? Apa? Cereal prawn. Prawn saute. Butter. Ya, butter. Butter yang
Boleh. Dah setengah ke 1 kilo tak? Jangan, setengah je lah. Ya. Okay? Ya, okay, okay. Tak 2 ekor Zeh. Okay, right. Steam right, fry right. Or steam right. Fry right. Make it steam. Steam right, ah. Okay. Kayo? Want fried rice? Kita dah satu Okay. Itu customer. One drink. One tiger. One tiger. Stop. Ede. Oh. Sus Coca-Cola, ha? Kenapa nanti dia akan? No, nanti dia akan. Okay. Lain apa sih? So, yan. Dala-dala ako. Dek, gula ka pa? Oh, what's this? Ay, tama ko dek. Gula. Cute naman ito. Ang daga. Dom tas ha, dom tas ha. Dom berang. Why? Kill. Jangan pegang, nanti gigit. Biar kenapa? So, yan. Naka-ready na. Yan. Gelas. Okay. Siapa yang ngirup kok? Bisa air soya, rot soya. Soya satu. Okay, mamaya na. Nga pala, oh. Singapore na tong may ilaw na yan. Bukan Ito. rusak, dia hujan, dia kena Singapore hujan, na dia yan. mesti ada lubang-lubang. Yep. Itu kan dia tutup lubang tu. Buat air batu tak? Ito yung kasama namin isa. Yan. Naman. Ugok. Ugok. Yan. Itong lugar na to, yung kabila, yung mailaw na yan, Singapore na yan. Lapit na. Ilang ano lang. Singapore na yan. Kaya ganda, kainan. Wala na ako ng connection. Yan. Connection ko. Roaming na pareho. Yan o. Roaming na dito ako sa Malaysia. SIM card ko isa smart. Ito isa yung mobile. Gamit ko rito. Kaso problema, hindi na ma-detect yung signal ng Malaysia. Naka-roaming na siya dahil mas naagaw ng connection ng Singapore yung linya ko. Yan. Singapore na yun. Hirap lang. Yan ang course order namin. Yan. Yan, lapit yan. Eat in the house. Hi, Ateng. How are you? Yan. Itong oyster. Yung masarap yun. Oyster. Yan, Ateng. This one for you all. This one. This one for me. All for one. One for all. This one for you. Yes. Talaba. Yes. Nice. This one cook. No cook. No cook. No cook. Hindi naman talaga yun. Bakit din yung pinakot? Kaya nagsitatingan na yung mga order namin. Yes. Talabaw. The best. Talabaw. Oyster. Yes. May sili-sili pa. Wow. Makan. 56 ng gabi. Tabala. See? Oh. Sarap nito. Sa akin ito lang. Okay na to. Ito lang lahat. May kabay na yan. Tingin order oh. Narin.
Nang pagkain. Ini kelang ya, Nam. Suabe. Next. Tahong. Dia nyari nama ya. Ketam. Gelas. Ayos naman to. Ayos na ayos. Ini tuh sup. Overlooking yung Singapore. Yan. Overlooking Singapore. Yung mga Malaysian kasama namin ito. Dalawa, tatlo. Yan. Malaysian din to. Kaming tatlong Pilipino. Yan. Ito naman ako. Pogi. Kain na. Kain. Makan. Makan. Ang pagkain namin. Ubus na. Sarap. Sarap. Seafood. Ano kaya yan? Ewan ko. Ubusin ko to. Sayang nito oh. Apple, not a slide. Grabe oh. Yummy. Yummy. Hihiya talaga. Yan. Nyaman. Grabe. Nye. Yeah. See? All finished. Still have? Good. Pero parang. Parang Grabe to. Sulit. Yeah, good. Yeah. Yes. Licin, okay. Meron pa yung kaloob. Yan ma. Grabe, nagpawisan ako. Okay. Again. What? Patay Why you- gutom. Why you laughing? Patay gutom. Why you laughing? Wala lang. Why you laughing, nega? Grabe to. Hindi ako kumain ito ah. Ito lang gusto ko. Tinapay, kainin mo na rin yun. Sayang. Grabe oh. Pambilat. Para siyang tahong, no? Pero mas masarap. Ano pa? Paikutin mo nga, camera. Ano boleh mengandung lagi. Hindi nakita ng video, pangit mo. Dapat nakadirect ko. Ayan. Okay. Ya, mati kulay. Ang munay. Okay. Maya. Patay mo na. Marami kumain. Yep, all done. So, nothing left. Yep. Meet Mona from Malaysia. Meet, what's your name again? We. And this? Belon. And this Alfie. Yeah. He's also from Philippines. Alfie monkey. Yeah, I know. Don't talk. Alfie monkey. Okay, guys. Okay. So thank you so much for tuning in my videos in this we're happy to be here in Malaysia. So since we finished done the beach this morning and then we night lit. So time's already is 9:40 in the evening. Then we're done with it. Nice foods. Port ng ng Johor. Salamat datang